CMO number 75. CMO number 75, series of 2017. We adhere to the program outcomes specific to the discipline. So, di ba, ipakita mo sa format, ipakita mo sa format sa kwan, curriculum map. So, you will create a matrix. You will create a matrix. The first column will be for, So, pwede tumawon nyo, and then, this one is for PO, and this one is for the list of courses. So, depending on how many program outcomes specific for the discipline, what's the discipline? What's the discipline? Subject matter. Wrong na. The discipline is mathematics. So, program outcomes specific for Bachelor of Secondary Education, major in mathematics. Sa PSG, makita, daghan ka dito ang mga program outcomes. Like for English, like for Social Studies, like for Sciences. Inyong pilion ang sa mathematics. So, isulat nyo dire, PO1, 2, 3, 4, etc. Kung pila ka buong program outcomes. Anong dire, you list all courses for BSN Mathematics, meaning you will borrow a copy of the prospectus. Mangayo mo o kopya sa prospectus. Ano magpapayo? Sa office or sa registrar. So, mangayo mo kopya sa prospectus, and then you arrange. You can arrange the courses depending on its category. Pwede mo magpana. Ang unang ibutang kay tanang general education subjects. Sunod, tanang professional education subjects. Dahil tanang major subjects. Ano ha? Yung arrangement din. Pagkaman, inyo na yung i-align. Pagkaman na siya. So, yung i-align kada subject, i-align kada program outcomes. And you will use the legend. Sa kita legend na to, can either be learned, practice, or opportunity to learn or practice. Kung learn, pasabot anak nga, na-learn should, okay, na-learn ang program outcomes, anak nga course. Nagas ang point? Yes, sir. Masa to, na-learn ang program outcomes, anak nga course. Ang P, na practice, meaning ang kanang nga program outcomes, na practice, anak nga course. Ang O, opportunity, meaning wala na learn, wala na practice directly ang program outcomes, but there is an opportunity to learn and practice the outcome in that particular course. Gets? Sure? Sure na gets? Okay, karon gusto ko na pagkabalo ang kuan sa tanan ang ato ang PSG or CMO 75 kani mo gamiton ha CMO 75 series 2017 as CMO 75 na siya sa pinaka-last dapat na siya'y this course description, meaning to say ihatagan dito o nature ang course. Makita niyo na sa ubos, sa last na part na ang course description. So kada course, for example, say the school and teacher or the teacher rather and the school curriculum. Nanay nakabutan nito kung sino siya na course di ay. Like the course deals with definition, concepts, principles, and processes of curriculum development. So meaning, pasahon niyo to, you analyze it, nga muna yung nature sa course, then tanawin ninyo kung makatarget ba siya kada program outcomes in terms of kung tulo, learn, practice, or opportunity to learn or practice. Kaya na, muna yung buhaton sa tanan. Ang check DI or general education, tanawa na po siya kay daghan mo kayo ang check. Masa kayo nga CMO ang check? CMO 2021 man to no? Or 19? 99 CMO for check. O, tanawa po niyo ang CMO sa check ha. Ngayon, ibutang niyo dira ang mga check courses na nasa poster. Passions. That's for curriculum mapping.
Passions. Dili lang ta mag-proceed dito sa dito sa kanang sa DepEd kay wala tay idea pa kayo sa DepEd na tawag ni curriculum kay na-change na curriculum karon. Ato is na tayo makuha ka sa college curriculum. Passions. Okay ra? Madala ra? After sa exam. After sa exam nila. Ang yun. Nag-prepare ba mo pang Teacher's Day celebration? Wala lang. Okay, next. Ang curriculum quality audit. Kasi ganito, sa curriculum quality audit mag-cluster po mo o matrix yapon. So, sa curriculum quality audit same. No? Ang inyong buhaton magpili mo sa kada major subjects. Ito na-identify na mo major subjects, no? Mangayo mo copy sa ilang syllabus, sa inyong professors na subject. And then, identify ninyo ang ilang intended learning outcomes. Naroon na makita sa syllabus, intended learning outcomes, unsay topics nila, unsay learning strategies, unsay assessment, tools, or tasks. Tapos, sa una to ang curriculum quality audit, we'll try to see if the intended learning outcomes, the topics, etc. as found in the syllabus are aligned with the standards. Sa ating standards, it's either the, no, what do you mean? What do you report? It's either the PPST or CMO 75 gyapon. Nakadungog ang PPST ganina? Alright, PPST. Saan na domain? Domain? Domain, wala nagpalaw. Domain 1 or beginning features. Wala na yung sa reporter? Wala, kinainis na. Next, itanwa. So you try to search PPST. If I'm not mistaken, it's DepEd order number 19, series of 2019 ba? Search PPST, Philippine Professional Standards for Teachers. Pwede yung kuhaon lang ang beginning teachers na indicators. Beginning teachers na indicators. Natay 8 ka-domain sa PPST. Kada domain na siya indicator, kada career stages. Pila career stages? 4. Ang una, career stage 1 or beginning teachers. Natay na patay other 3. Kaya atong gitarget kay kamu man. Kamu kay na pwede man mo bilong sa beginning teachers. Kaya you're training to become teachers and upon graduation, you're still considered as beginning teachers. So we'll try to see kung na-target ba ang competency sa beginning teachers as expressed in the indicators sa PPST sa inyong learning intended learning outcomes nga naa sa inyong syllabus sa courses na gina-prepare sa inyong professors. Agets? Basta kahit buhaon, naman ito nasa book. Say sample template. So you could either use PPST and PPST indicators, or you can refer to the program outcomes outlined in CMO 75. Okay, so saan itong yun sa English? Ay, duha di ay. PPST o CMO. Ay, ano na ba ang English? PPST na lang, or PPST na lang. CMO naman ta sa curriculum update. Una mo kami sa English word ng pagkuhan. Paspas nilid ko. Yan nyo, kaya natalubong-lubong. Alright, sige. So, PPST lang ha. PPST, Career Stage 1 Indicators. I-search lang Career Stage 1 sa PPST. Katong tanawon, kasi wrong ang indicators na nangabutang. Okay, ang inyong buhatan is, inyo lang i-note. For example, dili sa last column, itong chalk line. For example, dali man inyo ang ILOs, right?
Ang ILOs, inyong topics. Ang inyong learning activities. Ang inyong assessment strategies. Inyong ILOs, intended learning outcomes, inyong topics or contents. Dayon, inyong teaching learning activities, then assessment strategies or assessment tasks, depende ko sa inakabutang dito sa syllabus sa inyong professor. Okay? Basta mga hirap mo kopya sa syllabus, inyo na siyang kopyahon. For example, ILO 1. Basta may number 1 po yung ILO dito sa nasa syllabus. Kopyahon rin niya sa nanin. Basta po iyang topic de ana. Basta po yung teaching and learning activities nga gibutang sa inyong professor. Basta po yung assessment strategies. Pagka mandire-renta, i-identify na din ninyo kung unsa nga indicator yung i-target. For example, dili na ito ang PPST. PPST nga, for example, PPST na beginning teachers indicators, PPI. Paman dili, for example, 1. Unsa na siya? Unsa dili? Pag-abot dili, kung naa, isulat. For example, domain, unsa nga domain? Kahit 8 man ito ka-domains, 8 DI. 8 ka-domains. Kung for example, sa domain 1, ang domain 1 is on content, knowledge, and pedagogy. Yeah, content, knowledge, and pedagogy. Or pedagogy and content knowledge. Tama ba? Wala, domain 1. So, kung sa domain 1, naala indicator na na-satisfy. Ito nang tanong niya indicator niya. Ito yung naka-table, katong depend order dyan. Depend order kay. Same, kuha siya, domain. Pag sa domain nabahin siya into columns. Na under sa columns sa beginning teacher mo, yung kuhaon ng mga indicators. So inyong tanawon, asa nga indicator? For example, sa domain 1, asa nga indicator number? So inyong ibutang. For example, nanakoy lahi nga domain nga iyahang na-address. For example, si domain number 7. Naako siya na address na. Kung saan po yung indicator. Example, si domain 8, last number. Domain 8. So, pwede tulo ka indicators na na-address sa isa ka intended learning outcome. 7 nakadumis. 7 nakadumis. Ano mo na isa? So, 6, 7. Butang anak. So, ilang taon ninyo daghan di ba ang indicators? Daghan ang indicators. So, i-analyze na dyan ninyo kung kaning indicators na address sa aning nga ILOs. Okay, panalitan. Sa may example sa intended learning outcome sa katungkuan, inyong courses nga ipili, upat na pagkabuo. Statistics. Statistics. Sa may intended learning outcome pa for example, define the different measures of central tendency. Intended learning outcome, number 1. Then, namutan mo to, content, or a topic or content, measures of central tendency, mean, median, mode. Dayon no, isulat lang niyo, kopyahan, naroon na siya sa syllabus. Sir, asa mo yung manita anak? Naroon siya sa syllabus, mangudig lang mo. Marunong ba dyan yung kopya? TLAs, teaching and learning activities. Sa madali, lecture, discussion. Sa madali, board work. Sa padalilain. Basta nakasulat, naroon sa syllabus. Assessment strategies, quizzes, sa palain, etc. Abutang dira. PPST na rin nga domain. Diri na ang madugo. Ano man, inyong tagsa-tagsa on kada indicators. Nagets? Tagsa-tagsa. Anara siya. So, i-list tanan. So, medyo taas ang table. Ano man, i-list na ninyo tanan. Pero, i-analyze per ILO. Okay na? Question. Actually, kahit i-analyze na dyan, makunahon mo, i-grupo man mo, sana na ninyo man, kanisya no kay murag, okay ni siya na-address. For example, kato siya. Define the different measures of central tendency. Asa man to siya, David? Pwede nga sa domain 1, ma-address siya sa domain 1. Kung saan indicator sa domain 1?
Kay content man siya. Content. Content, yeah. Content knowledge. So, sa indicator. Specific indicator ha. Kung wala, anaan ka? Kanira, hyphen. Ang ibutang. But pasabot, among all the indicators, wala yung naka-address. Wala yung address, ana nga ILO. Bantay dyan ang hyphen, mas na ng butang. Nagets. Nagets ang point. Sige. Questions? Long. Long band paper na tanong kita. Long band paper. Ha? Morgapon. Depende nyo. Depende nyo. You can either use font size 11 or font size 12. Ang style, wala tayong problema dyan. Saan pag nagamit itong mga old English na style? Kanang basta gusto nyo katong mga style na di ko kabasa. Endings. Syllabus? Yes, ano siya syllabus? Mga yung syllabus. Tanan ba na-record ba ng tanan teachers mo sa mga syllabus? Ano sila boss eh? Kato rin ko yung rumahan. Wala. Di na, may syllabus. Para sa teacher, mag-prepare siya ng lesson plan. Sa base sa teacher. Ina ko pang walay syllabus. Joke lang. Dili, pag inala ko, basi ko, kamu pag-prepare ang professor sa syllabus. So, ato alam, mangita taglay nga course. Ina ko. Sa Elmer, tanan yung picture. Kila ka po? Nanay mga syllabus lagi. Promise, nanay mga syllabus. Kalugay na natin each. Nanay syllabus. Sir, diyagang. We'll have a summative muna for chapter 3. We'll not have a summative for chapter 2, but we'll have a summative test for chapter 3 before exam. Okay, you read the first word of the module in chapter 1 up to the last word in the module of chapter 3. Basta lang dyan. Maka-answer dyan sa exam. Chapter 1. Next meeting kayo, mag-Q&A sa kada. Q&A na tayo, so we'll not do recap anymore. Q&A na lang. And then, we'll have the summative test. Ang exam is a mix of everything. So, dito tayo maka-exam by Tuesday, by Thursday ka mag-exam. Pwede ka ito idungan tanan. Kay DSM English, Math, BPED o pareha ko mo activities, pareha ko mo exam. Away ko. Wala yung mga tanak, kaya wala ko siya. Uy, nasa'yo lang mo. Mandi pa na nyo ang dunia na sa'yo. Sir, nabi part 2. Ano na lang, part 2. Saan man? Naman sa book. Isa na baro sa book.